Saan ikaw? Tayo. Uy! Aba naman, aba naman. Aba naman. Achi. Achi. Ay, napigil. Gusto gumagalaw. Aba, aba. Tumitigil. Aba, aba. Ayan, lubak-lubak dito. Gusto mo yan, lubak-lubak. Umuuga-uga ka. Ay, naku. Ay, dito kami sa wayan kay tatay. Look. Bili kaming champurado na breakfast. Shit. Uy. Hi, baby. Asus, asus. Oh, beautiful eyes pa. Ano ba? Ano yun? Ano yun? Bicycle, wala rin dun yan.